Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Parmi les plats les plus populaires au Maroc, le plat de la tangia marrakchia, préparé avec toute simplicité. Tout d'abord, on va commencer par le citron confit, on va retirer les extrémités, ensuite on va le couper en quatre et on retire les pépins. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نقدم لكم الوصفة ديال الطنجية المراكشية بطريقة جد مبسطة سهلة وناجحة 100%. اولا وقبل كل شيء كنشدوا الحامض المرقد كنقطعوا له دوك الجنيبات ديالو ومن بعد كنقسموه على 4 وكنحيدوا له هذوك العظيمات اللي كاينين لداخل. Ensuite, on aura besoin de viande. Ici, j'ai choisi des morceaux de jarret de veau. C'est la meilleure partie qu'on utilise pour ce plat. On peut utiliser aussi de l'agneau, mais moi je trouve que c'est moins gras. Donc on va le frotter avec ces morceaux de citron et on les met de côté. بالنسبه لهاد الوصفه هذه كنستعمل انا اللحم ديال العجل هو اللي كيتناسب بزاف مع هاد الوصفه. نقدروا نستعملوا اللحم ديال الخروف ولكن كيجي داير ميدم بزاف فيه بزاف ديال الدسم. كنشدو دوك الطريفات نتاع العجل وكنبقاو كنحكوهم بحال هكا بدوك الطريفات نتاع الحامض من جميع الجوانب. Donc on va frotter la viande de tous les côtés. Une fois que c'est fait, on va les placer dans la marmite ou la cocotte dans laquelle on va faire la cuisson et on va les laisser mariner minimum 30 minutes. نحطوهم في الطاوة اللي غنطيبوا فيها ونخليوهم مرقدين تقريبا 30 دقيقة. Donc les morceaux de citron avec lesquels j'ai frotté, je ne vais pas les retirer. Je vais retirer juste la chair et garder que la peau. ودوك الطريفات ديال الحامض اللي حكيت بهم اللحم ما غاديش نلوحهم. غادي نحيد لهم هذاك اللب الدخلاني وغادي نخلي الجلده غادي نحتفظ بها. Inutile de les rincer, vous les mettez de côté. يعني بلا ما تشلوهم بالماء خليوهم بحال هكا حطوهم جانبا. Après, on aura besoin des ingrédients qu'on voit ici. Donc, il y a les morceaux de citron, la peau de citron plutôt, 2 oignons, une tête d'ail complète. On aura besoin d'une grande cuillère remplie de cumin, un petit peu de poivre, juste la pointe. On aura besoin de safran, des pistilles de safran, un demi-verre d'huile et un demi-verre d'eau. Je vais commencer par couper les oignons et les mixer. Les oignons, ça reste facultatif, mais ça donne une sauce bien épaisse et bien onctueuse. بالنسبه للبصله كاين بزاف ديال الناس ما كيستعملوش البصله في الطنجيه ولكن انا كنستعملها لانها كتعطينا واحد المرقه عاقده معسله غزاله. غادي نشدوها ونطحنوها من بعد غادي نشدو هذيك الكوكوط اللي فيها اللحم وغادي نزيدو عليها هاد العناصر هذه اللي وريتكم. عندي هنايا معلقه ديال الكمون ونص ما كاملاش نص معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود وغادي نديرو بطبيعه الحال الزعفران الحر. Donc les pistilles de safran on va les frotter contre les mains et après on les ajoute après le cumin et on met la pointe de poivre كما شفتوا الابزار عندنا غير شويه. هذاك الزعفران الحر نحكوه مزيان ما بين يدينا ونزيدوه. Maintenant je vais ajouter un demi-verre d'huile. كنزيد نص كاس ديال الزيت زيت الزيتون. J'ajoute également les oignons coupés en tout petits morceaux. Vraiment, il faut qu'ils soient en petits morceaux. Et je mets aussi la peau du citron. زدت هذاك البصله اللي مقطعه طريفات صغيورين وزدت هذوك الجليدات ديال الحامض صافي ودابا كنخلط. Donc il faut mettre la main à la pâte. On va mélanger le tout à la main. On va également ajouter un petit peu de sel, mais vraiment très peu de sel, pas beaucoup, attention, parce que dans le citron, c'est confit avec du sel, donc pour ne pas vous retrouver avec un plat très salé, mettez très peu. وشوية ديال الملحة لحقاش كنعرفوا بأن الحامض مرقد فيه الملحة بزاف، يعني ديروا شوية د الملحة ومن بعد منين تذوقوا تقدروا تزيدوا إلا كانت ناقصة. Et je mets au milieu la tête d'ail entière, وديك الراس ديال الثومة كنديروا الوسط. Ensuite, j'ajoute le demi-verre d'eau وكنزيد في الاخر نص كاس ديال الماء. بالنسبه للسمن كاين السمن انا ما درتوش لحقاش الولاد ما كياكلوهليش. Et pour le beurre rance, je l'ai pas mis parce que les enfants ne l'aiment pas. C'est facultatif, mais vous pouvez l'ajouter, ça donne beaucoup de goût. Donc je mets sur le feu. Une fois que ça commence à bouillir, je mets le couvercle et je laisse cuire à feu très 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 doux pendant 1 heure. فاش كتبدا تغلي كنغطيها وكنخليها طيب لمده ساعه على نار جد هادئه حتى كتبقى لنا غير شويه ديال المرقه بحال هكا jusqu'à ce que on obtient une sauce bien épaisse comme on voit ici. Ça prend à peu près 1 heure de temps. Pour accompagner cette viande, j'ai choisi des petites pommes de terre que j'ai mis dans une marmite
Je les ai fait cuire avec de l'eau et un peu de sel pendant 15 minutes. بالنسبة للطبق اللي رافقت به هاد الطبق ديال الطنجية، خديت هاد البطاطا الصغيورة وسلقتها في الماء لمدة 15 دقيقة مع شوية الملحة. Une fois que c'est cuit, je laisse refroidir un peu. Ensuite, je les coupe en quartiers. ملي كتبرد البطاطا كطيب وكتبرد كنشدها وكنقسمها هكا طريفات. Ensuite, dans un récipient, je mets un petit peu de sel, pas beaucoup, une demi-cuillère de paprika. Je mets également une demi-cuillère de cumin. Je mets aussi un petit peu de poivre. Je mets de l'ail, 2 gousses d'ail. Je prends une marmite, je mets à peu près 2 à 3 cuillères d'huile d'olive et je mets les pommes de terre dedans. من بعد كما شفتوا درت شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، 2 ربيصات نتاع الثوم ودرتهم خلطتهم وصافي. ودابا درت هذيك البطاطا درتها في المقله مع واحد 2 ولا 3 المعالق نتاع زيت الزيتون، كنخليها كتحمر واحد شويه ومن بعد كنزيد عليها هادوك العطريه. Donc une fois que mes pommes de terre ont commencé à rôtir un petit peu, j'ajoute les épices tout en les retournant de temps en temps. Donc à la fin de cuisson, je vais ajouter à peu près 1 à 2 cuillères de coriandre et persil. وفي الاخر فاش صافي كيتحمروا شويه كنزيد لهم واحد شويه ديال القزبور والمعدنوس وصافي ها هما وجدوا كيجيو غزالين كيحمقوا. Pour les gens qui mangent piquant, ils peuvent rajouter un petit peu. Et comme entrée, j'ai choisi une salade à base d'artichauts. Donc j'ai pris les artichauts, je les ai bien lavés, ensuite je les ai coupés en 2, je les place dans une marmite et je lave également quelques carottes, 3 carottes par exemple, avec 3 pommes de terre et des œufs. Donc je mets tout ça dans la même marmite et je fais cuire le temps que les artichauts cuisent. Donc ça prend une trentaine de minutes à peu près. من بعد شديت كما شفتوا شديت القوق وقسمته على جوج وزدت معاه واحد 3 ديال الخيزويات و4 ديال البطاطات و4 تاع البيضات. صافي منين طابو كنسقطروهم وكنبقاو كنحكو فوق منهم الخضروات. Une fois que c'est cuit, on va égoutter tout ça sur tous les artichauts. Ensuite, on va retirer l'intérieur et on va commencer à râper les légumes dessus. On va commencer par la carotte et puis la pomme de terre et puis l'œuf et on finit avec de la mayonnaise. Je peux vous dire que les enfants, mais ils adorent cette entrée. Ils l'adorent. بالنسبه لهاد الوصفه هذه الدراري كيموتوا عليها كيحمقوا عليها، كتجي غزاله فعلا، كتجي غزاله. كما شفتوا القوق من بعد ما حيدت له هذاك الدخلاني ديالو، داك الزغب اللي كيكون لداخل حيدته له، حكيت الجزر هو الاول وزدت من فوق منه البطاطس وكملت بالبيض اللي حتى هو كلشي تسلق في دقه واحده. ولكن البيض خصكم تغسلوه مزيان قبل ما ديروه يطيب مع les artichauts. J'ai oublié de dire qu'il faut bien laver tous les légumes et les œufs surtout, bien les laver avant de les faire cuire tous ensemble. Je mets ensuite un peu de mayonnaise dans une poche à douille et je mets un petit peu sur le dessus. من بعد كنشد شويه ديال المايونيز كنديرها في الجيب نتاع الحلواني صافي وكنبقى كنحط هكا من الفوق. Je décore ensuite avec quelques feuilles de persil وكنزين بشويه ديال الورق ديال المعدنوس. Je dispose ensuite la viande dans un grand plat de présentation. Je nappe avec la sauce. من بعد صافي كنحط هذاك اللحم في الطبق ديال التقديم وكنحط هذيك الصلصه فوق منه بحال هكا. هذيك البصله اللي زدناها درناها مقطعه صغيره مع اللحم فاش طاب فعلا كتعطي واحد المرقه كتجي خاتره وكتجي عاقده، كتجي غزاله البصله معسله من ديك الشي رفيع. Donc les oignons qu'on ajoute pendant la cuisson, les oignons coupés finement, ça donne vraiment une texture assez épaisse et très bonne pour la viande. Voilà, et les pommes de terre bien sûr à la façon marocaine avec la charmoula sont très bonnes et bien délicieuses. Avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى هاد الوصفه نتاع اليوم تكون عجبتكم وتجربوها ان شاء الله، ونتلاقاو في وصفات مقبله ان شاء الله. مع السلامه، باي باي.